rason nga imo ang kuan kanang nganong galon ka? Nagkinahanan ko kanang dako-dako nga puhunan para sa gagmay negosyo labi na diri sa bukid. Anang mga kinahanglan na pang stock sa eskwelahan. O dayon. Unsa may plano nimo sa pagbayad sa imong Sa mga gagmay mga ginansya ipuson ang among mga bayad-bayad sa card sinima naman. Mag-loan ka sa igo-igo ra pod nga kantidad nga makabayad ka nang simanahona. Dayon. Kanang og maglon ka, giunsa man yung pagkahibalo nga kini nga kantidad akong dapat utangon kay ana. Depende man guna sa sitwasyon dinhi sa bukid og mag-loan kag dako utangon ra manggod og kinahanglan ka gamay ra ka impuhunan igo-igo ra sa matag adlaw makaginansya makakaon po ka para sa pamilya. Dayon. Aware po katay sa mga interest nga mabayaran or ubang mga posibleng bayaran nimo sa imong pag-loan. Sa card gamay ra manggod ang iyang interest pod sa matag simana kaya ra namo Kaya ra siya kuan. kaya ra namo og bayad namin ana nga 5,000 ra imong 5,000 imong loan so sa ka unom ka bulan matag simana kinahanglan kang hatag ana og kanang sinima na nimong hatag Sa kuan. Og sa kuan pa na sa tubo kay anak. gamay ra man. Unsay usa ka rason nga nung kuan nga nung nag-loan ka? Insurance. Insurance. Unsay plano nimo sa kwarta nga imong ngalon? Dapat sa estudyante, negosyo, Pwede ko siya kadawat. kami istas na, Dayon. Kanang giunsa nimo pagkahibalo nga kani nga kantidad mo imong ilon. nga imo man ang estimate man nimo depende man sa imong kita dili man kada ko ang bond kanang pagbayad na nagisod man ka imo man kanang estimate kung makaya ba nimo ibayad sa mga Dayon, aware po ka anang mga kanang ibang magloan na may interest din. Aware po ka anang mga bayron nun ana. naaman siya na interest na kamay ra 5% Mga kuan na rin na dalarag bayad. Isa ka rason nga imo nga consider nga anong nagloan ka. Para baligya ng negosyo. Kanang unsa man yung pagplano sa pagbayad sa imo ang kanang imong loan? Ning kamo to kuan. Mamaligya mga utang parang kabayan. Dayon ko ante kanang sawa pa ka kalon giunsa man yung pagplano nga kini nga kantidad imong kuhaon kini nga kantidad imong utangon ano. Kuan na isa. Hindi mo nang di kuan balat sila Di balang silaan. Munay palito. muna siya atol sa imong kuan. Munay kontrato. Dayon, aware po ka ano imong bayad nga interest sa imong giutang. Kanang kuan. Pila rin kuan interest. Gamay ram dago interest anak mo. Ano ba kaabot og 10, 9%? Dayon, giunsa nimo pagplano sa pag-adjust sa imong budget nga makabayad pa ka sa imong utang. Kuan dili gyud ko gasto. Tipid. Gasto mo. Para makabayad ra gyud sa utang. Sa may isa ka rason nga nung nag-loan ka. Ay, makatabang man na kay ipalit og abono. Abono man amo Aabono imo ang gilunan. abono kay namay Para amo sa- ang upat ka ganta nga kuan abonohanan ba. Para sa Ipalit og abono. Dayon, unsay may plano nimo sa para sa pagbayad sa loan? Ako ba? Sige ma'am, rubber. Ana na magkuan po siya guma. Nanggot og guma. Grabe. Dayon. Giunsa nimo pagkahibalo nga kana nga kantidad imo ang ilon? Ay, magsabot-sabot mi sa kung kuan pares. Kay Og- tagupat man kasako ang amo ang kuan.
og pilay abton then maora po og pilay makaya. Oo, pilay makaya na mo. Then, kung amo to ikagasto sa baon, na may iyahan trabaho mo, mo po'y among ibayad sa kuan. Kay kanang mais kanon ra man namo di man ibaligya. May isa ka rason nga nung nag-loan man ka. Dugay naman sa card. Oo, Sa card ing ko. Nga nung nagkuan ko kay unang-una sa una na ako mga estudyante. Tapos di man ko mangutang sa silingan kay daghang so di ako sa card. Try lang gud po ko, try lang gud po ko anang naang kuan. Ikaduhan may kuan man kana na ang may insurance. Ya ko na kuan may insurance. Oh na. Tapos najud mi ko resibo sa insurance. Pag halimbawa simba ko kuha unta sa Ginoo, naaray makuha ng mabilin nako. Ikaduha ang kwarta nga akong giloan. Pag wala ko'y laing magamit, motoy akong padala sa akong anak kay layo man akong mga anak nag-aral, marawi man. Dayon. Oo, inanak. Pwede ka mag-share og kanang imong past experience about sa kuan nga imong utang ano sa kanto. Ang experience nako, usaha di karon na sa una wala jud. Every weekis, kada weekis yun. Every week. Kung unsang adlaw ang amo ang kuan meeting na adjud ka kinahanglan na adjud, kinahanglan mo bayad jud ka kay weekly tapos ug mulun ka unsay mo ang klase salon kana bang agri or weekly dayon o kanang agri monthly kanang pangtindahan weekly na pero ang agri na long term one month na siya. Yun sa man nimo pagkaibalo nga kana ang kantidad imo ang utangon. Wala ko muutang og dako, wala ko kumuutang og gamay. Kuan ako na ako sakit na ako. Balance na ako. Kung unsa akong kay unang-una gud ana sa una, wala pa koy di pa kay kuan ako estudyante. Wala pa ko nag-utang nag-utang ko sa card pero gigamit ako sa buy and sell. Buy and sell ko pero nindot man ang resulta kay makahatag man jud ko kay buy and sell man mahalin man ako baligya. Dayon aware ra pod ka sa mga interest rates o ubang posible nga mabayaran nimo sa imo ang pangutang ano sa card. Aware ka ano inyong bayaran nga Oo. di ba interest rate na may interest gyud ang So na bisag unsa pero mubo ra man interest rate. Gamay ra man. pira nimo. Okay ra kay sa tao 10. Then, yun sa nimo pagplano sa pag-adjust sa imong budget nga makabayad pa ka sa utang sa imong giutang sa card. Ay, di budget na ako na lang nag-budget sa unsay akong tuan ng kwarta di og mag-loan man jud kana. Disir kamo ka mag-loan man jud kana. Budgeto na ko nga di na ko ihurot og pamalit, di na ko ihurot og padala. At magbilin ko kung sakali wala kong laing Wala na. lain na ra ko'y gimakuot. Ako na nasayod ana. Pero inana jud ang ako Sige, maara to na na. inana ra jud na. Unang rason nga nang nagkuan ka, nag-loan ka. Nagpalit na mo baboy. Dahil imong gikuan. Ikuan ako, tinda-tinda. Dayon. Yun sa nimo pagkibalo nga kana nga amount nga ay kana nga kantidad imo ang ilon. Aron maka kuan ka na. Sige, kuan na nimo daan nga kini nga kantidad. Palitan 10,000. Kana. Kay palit og mga feeds. Para sa baboy. Dayon kuan. Kanang di kada ba ka nang magloan na may interest. Kuan ra po ka sa imong bayaran nga interest ana. Gamay ba? Ano? Tins ako. Ano insurance ana no? Sa may unang rason nga nang nagloan ka. Kuan di gamit ang pato. Ano palit mo? Kuan di bang ang palit ang bisita.
Ay, nag-renew ko. Then, ano may plano niyo sa pagbayad sa ano inyong bilang? Kuan ra ka ng... Kuan mo na mo, binulan. Nila. Hindi mayroon po yung bilan. So, Dayon, kanang nagloan, di ba, na-interest? Aware po ka Asa na po? inyong bayranan. Anang, gamay-gamay rin po yung interest. Anong card? then, giyon sa niyo pagplano nga, or pag-adjust sa imong budget na makabayad pa ka sa imong utang sa loan. Gamay ra ilong. Kung bala pa na ang Banaon ra. Igo-igo ra nga kanang makabayad po na narap po siya trabaho. Pero ako, nakatrabaho na po. Hindi ka mo ka mag sa hospital. Kaya nga nung nag-loan ka Para ipalit og liso, mga binhi ba para itanom sa imong sa akong garden. Dahil sa may plano nimo sa pagbayad din sa imong loan. Bayad ko kada semana nagbayad. Para si mana din. Aware po ka sa interest nga kuan di ba na kanang ana na may interest. Oo. O pilay kuan okay ra po. Okay ra nimo. po. Then yun sa may pag-adjust imong kuan budget sa pagpalitan imong kita ana nga makabayad pa ka sa imong. I-adjust lang yun ang mga kuano sa gastusan. I-adjust lang yun harap kabayad. Kuan rason nga nung nag-loan ka. Then kanang sa pagbayad nimo ana unsa may imong plano sa imong pagbayad? Binulan. Dayon ngano nakabalo ka nga kana ang kantidad imo ang ilon yung sa nimo ini nga kantidad mo ni akong ilon. Ba so sa imo ang kuan kana imo ang panginahanglan nimo imo nagikuan daan balance sa krason nganong naglod ka. Nagalon ko para sa amo ang kuan, ipatug abono sa among laol, dahil katug usa ka baktin ka parang narapod ni nga dumanan ba. Na, Unsa may plano nimo sa pagbayad sa imo ang loan? kuan. Nag-budget ko nga kuan, aw sinima na. Sinima na akong pagkuan. Dayon, yun sa man yung pag-budget imo ang kwarta nga makabayad pa ka sa imo ang loan. Ay nagbilin ko parang makabayad ko kuan kada semana. Nga kana yung sunod semana Nakaibayad. Unsa isa nimo karason nga nang nag-loan ka? Nag-loan ko para ipalit og baboy, Baligya ang pambaligya. Dayon, unsa may plano nimo sa pagbayad nimo sa imong loan? Sinima na, maninda-tinda ginagmay, nga pagkaon sa eskwelahan. Nga makabayad Oh, og dayon. Giunsa man yung pag-budget imong kwarta nga makabayad pa ka sa imo ang loan? magtigom-tigom. Kayo, naay kwarta, ubay-ubay mong nga kwarta, magtigom ka gamay para gahin gyud sa kuan pagbayad sa pagloan.